subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल-सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, न्यू सिलेबस, बोर्ड के सरगर्मी नामे का जदीद खाका, रहनुमाई और वजाहत के साथ तारीख़ के लिए कुल 28 नंबर और सियासियात 12 नंबर होंगे। सवाल नंबर 1 है, अलिफ ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। इसके लिए कुल 3 नंबरात हैं, मुतबादिल के साथ भी 3 ही नंबरात होंगे। बे ज़ैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। इसके लिए 3 जोड़ियाँ दी जाएगी, 3 ही नंबर रहेंगे, मुतबादिल के साथ भी 3 ही नंबर होंगे। सवाल नंबर 1, अलिफ ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा मुकम्मल कीजिए। इसका पहला नुक्ता है, इस सवाल के तहत कुल 3 कसीर मुतबादिल ज़ैली सवालात दिए जाएंगे। तीनों ज़ैली सवालात के जवाब लिखना ज़रूरी है। दूसरा, हर बयान के लिए दिए गए 4 मुतबादलात में से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तीसरा, मुंतखबा मुतबादिल के साथ मुकम्मल बयान दोबारा लिखिए। चौथा नुक्ता है, इसे हल करने का तरीक़े में जवाब के लिए मुंतखबा मुतबादिल को ख़त कशीदा कीजिए। सवाल नंबर 1 का बे है, ज़ैल के हर ग्रुह में से गलत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। इसका पहला नुक्ता है, इस नए किस्म के सवाल में 3 ग्रुह और हर ग्रुह में 4 जोड़ियाँ दी जाएंगी। दूसरा नुक्ता है, हर ग्रुह में 3 सही जोड़ियाँ और 1 गलत जोड़ी दी जाएगी। तीसरा नुक्ता है, जवाब में सिर्फ गलत जोड़ी पहचान कर लिखना है, गलत जोड़ी को दुरुस्त करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। 3 में से कोई 2 करना है, 4 नंबरात रहेंगे, मुतबादिलात के साथ 6 है लेकिन मिलने वाले 4 ही नंबर हैं। बे है, नोट लिखिए। 3 में से 2 करना है, 4 नंबर के लिए रहेगा, मुतबादिल के साथ 6 नंबर रहेंगे लेकिन आपको मिलने वाले 4 ही नंबर है। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, दी गई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। कोई 2 4 नंबरात के लिए पूछा जाएगा, मुतबादिल के साथ 6 नंबर है। इसका पहला नुक्ता है, नए किस्म का ये सवाल 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जाएगा। पहला तरीक़ा है, तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। इस मौजू में शक्ल दी जाएगी, आपको जवाबी पर्चे में वैसी ही शक्ल बनाकर जवाब लिखना है, यानी इसमें शक्ल बनाना ज़रूरी है। दूसरा है, दिए हुए मौजू पर तस्वुराती खाका यानी कॉन्सेप्ट मैप बनाइए। इसमें सिर्फ मौजू दिया जाएगा, इस मौजू के मुताबिक आपको अपने तौर पर मुनासिब शक्ल बनाकर तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है। तीसरा सवाल आता है, ख़त का ज़मानी तैयार करना है, यानी ज़मानी ख़त तैयार करना है। अब इसमें ज़मानी ख़त में क्या होता है, दिए हुए वाक़यात को दिखाना है या दिए हुए ख़त ज़मानी पर चौकोन में वाक़या और सन लिखना है। अब चौथा क्या होता है, रवा खाका, फ़्लो चार्ट जिसे कहते हैं आप, तो वो तैयार करना है। इसमें दिए हुए अज्जा या मौजू पर रवा खाका तैयार करना है। दूसरा है, इस सवाल में 3 सरगर्मियाँ दी जाएगी, इनमें से किसी 2 सरगर्मियों को हल करना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 का बे है, मुख्तसरन नोट लिखिए। कोई 2 लिखना है, 4 नंबरात के लिए आएगा, मुतबादिलात के साथ 6 नंबर होंगे। पहला नुक्ता है, इस सवाल के तहत 3 मौज़ूआत पर नोट लिखने के लिए दिया जाएगा। दूसरा, इनमें से किसी भी 2 मौजू पर नोट लिखना है। तीसरा, हर नोट के लिए 2 नंबर मुख्तस हैं, इसलिए जवाबात 25 से 30 अल्फाज में होने चाहिए। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। 4 में से 2 करना है, 4 नंबरात मिलेंगे, मुतबादिलात के साथ 8 रहेंगे लेकिन 4 ही नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल इख्तिबास का मुताला करके सवालों के जवाब लिखिए। ये भी 4 नंबरात के लिए आएगा और 4 ही नंबर रहेंगे मुतबादिल के साथ। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। 4 में से कोई 2 करना है, 6 नंबरात मिलेंगे और कुल 12 नंबरात है, यानी इस तरीक़े से 42 नंबर का पर्चा रहेगा और आपको 28 नंबर हासिल करना है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। कोई 2 करना है। इसका पहला नुक्ता है, सवाल में कुल 4 बयानात दिए जाएंगे। दूसरा, इनमें से 2 बयानात की वजूहात के साथ वजाहत करना है।
تیسرا ہر بیان کے لیے 2 نمبر ہے، اس لیے جواب میں کم از کم 2 وجوہات لکھنا ہو۔ اور چوتھا ہے جواب کا آغاز یا اختتام اصل بیان سے کیا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے، 4 نمبرات آئیں گے۔ اب درسی کتاب میں سے 12 تا 15 سطروں کا ایک اقتباس دیا جائے گا اور اس کے نیچے 1 نمبر کے 2 اور 2 نمبر کا ایک، اس طرح 3 مختصر جوابی سوالات پوچھے جائیں گے۔ دوسرا، دیے ہوئے اقتباس کو غور سے پڑھ کر جواب کا تعین کیجیے۔ تیسرا، جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ چوتھا، اقتباس کے مواد کی ترتیب کے مطابق ہی سوالوں کی ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے، کوئی 2 کرنا ہے، 6 نمبرات کے لیے رہے گا، کل 12 نمبرات ہوں گے لیکن آپ کو ملیں گے 6 ہی نمبرات۔ پہلا سوال ہے اس طرح، اس طویل جوابی سوال میں 4 ذیلی سوالات ہوں گے، ان میں سے کوئی 2 ذیلی سوالات کے جواب لکھنا ضروری ہے۔ اس سوال کے تحت وضاحت کیجیے، یکسانیت اور فرق دکھانے والے تقابلی نکات لکھیے، آج کے حالات سے موازنہ کیجیے، جدول کی مدد سے جواب لکھیے وغیرہ قسم کے سوال پوچھے جائیں گے۔ تیسرا، درسی کتاب کے کسی واقعے، عمارت اور فرد کی تصویر کو دے کر اس کی مدد سے سوالوں کے جواب لکھیے، اس نوع کا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ چوتھا ہے ہر سوال 3 نمبر کا ہوگا، اس لیے جواب میں کم از کم 6 چھوٹے یا 3 بڑے نکات لکھنا ضروری ہے۔ جواب 60 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی 42 نمبر رہیں گے جس میں سے 28 نمبر آپ کو ملیں گے متبادلات کے ساتھ 42 نمبر۔ سیاسیات، سوال نمبر 6 ہے ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجیے، 2 نمبر کے لیے رہے گا، متبادل کے ساتھ بھی 2 ہی نمبر رہیں گے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجوہات کے ساتھ لکھیے، 3 میں سے 2 کرنا ہے، 4 نمبر کے لیے رہے گا، متبادل کے ساتھ 6 نمبر رہیں گے لیکن سوال 4 ہی نمبر کا ہے۔ سوال نمبر 6، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجیے۔ اب سیاسیات پر مبنی اس معروضی سوال میں کل 2 بیانات دیے جائیں گے۔ دوسرا، ہر بیان کے لیے 4 متبادل دیے جائیں گے، ان میں سے مناسب متبادل چن کر اصل بیان کے ساتھ جواب لکھیے۔ تیسرا، منتخبہ متبادل کو خط کشیدہ کیجیے۔ چوتھا، تمام بیانات کے جوابات لکھنا ضروری ہے۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط، وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے، کوئی 2 کرنا ہے، 4 نمبرات کے لیے آئے گا، متبادل کے ساتھ 6 نمبر رہیں گے، سوال 4 ہی نمبر کا ہے۔ اس مختصر جوابی سوال میں 3 بیانات دیے جائیں گے، ان میں سے 2 بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کرنا ہے۔ دوسرا، پہلے یہ لکھیے کہ 2 بار دیا ہوا بیان صحیح ہے یا غلط۔ تیسرا، اس کے بعد وجوہات کے ساتھ لکھیے کہ بیان صحیح ہے تو کیوں اور غلط ہے تو کیوں۔ غلط بیان کو درست کر کے لکھنے کے بجائے وہ کیوں غلط ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ اور 5واں، جواب کا اختتام اصل بیان سے کیجیے۔ سوال نمبر 8 ہے الف، تصورات کو واضح کیجیے، 2 میں سے 1 کرنا ہے، 2 نمبر کے لیے 4 متبادل کے ساتھ نمبرات ہوں گے۔ بے، ہدایت کے مطابق عمل کیجیے، 2 میں سے 1 کرنا ہے، 2 نمبر کے لیے رہے گا، متبادل کے ساتھ 4 نمبرات ہوں گے۔ سوال نمبر 9 ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے، 2 میں سے 1 کرنا ہے، 2 ہی نمبر کے لیے رہے گا، کل 4 نمبرات متبادل کے ساتھ۔ اس طریقے سے 20 نمبر کے متبادل کے ساتھ نمبرات ہوں گے لیکن ملنے والے نمبرات 20 ہی رہیں گے، 12 ہی رہیں گے۔ اور اس طریقے سے تاریخ اور شہریت یا سیاسیات کل نمبرات 62 کا متبادل کے ساتھ پوچھا جائے گا اور 40 نمبرات کا سوال ہوگا۔ سوال نمبر 8 کا الف ہے مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے، کوئی 1 کرنا ہے۔ اس مختصر جوابی سوال میں 2 تصورات دیے جائیں گے، ان میں سے 1 تصور کی وضاحت کرنا ہے، دوسرا تصور کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے پورے مفہوم کو واضح کرنا ضروری ہے۔ تیسرا، 2 نمبر ہونے کی وجہ سے ہر ذیلی سوال کا جواب 25 تا 30 الفاظ میں ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 8 کا بے ہے دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے، کوئی 1 کرنا ہے۔ پہلا ہے سوال کی اس نئی قسم میں تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے، زمانی خط مکمل کیجیے،
दिए हुए मौजू पर तस्वुराती खाका तैयार कीजिए, रवा खाका बनाइए, जैसी मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ दी जाएंगी। दूसरा, दिए हुए मौजू के लिए मुनासिब शक्ल बनानी होगी। तीसरा, शक्ल दी गई हो तो इसी किस्म की शक्ल पेन से बनानी होगी। चौथा, इदारे की शाखें, ज़ैली शाखें, मकासद, खसूसियात, शजरा नस्ब वगैरह मौज़ूआत पर रवा खाका तैयार करना होगा। पाँचवा, तस्वुराती खाके में ख़ास नुक्ता लिखिए, पूरा जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है। छठा, इस सवाल में 2 सरगर्मियाँ दी जाएंगी, इनमें से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल करना लाजमी है। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। कोई एक करना है, 2 नंबरात मिलेंगे। इस मुख्तसर जवाबी सवाल में कुल 2 झैली सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से एक का जवाब लिखना ज़रूरी है। दूसरा, इस सवाल के तहत अफादियत वाज़ेह कीजिए, यकसानियत फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए मवाजना कीजिए या अपना ख़याल ज़ाहिर कीजिए, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा, 2 नंबर होने की वजह से सवाल का जवाब 25 ta 30 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी सियासियात का जो सवाल है कुल मुतबादिल के साथ 12 नंबरात के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन दिए जाने वाले नंबरात 12 होंगे। और इस तरीके से तारीख़ और सियासी साइंस के 62 नंबरात के सवालात, लेकिन हासिल होने वाले कुल 40 नंबर ही होंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।